Sodobna portugalska književnost je literatura v središču 36. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Virtualno gostovanje dveh avtorskih glasov bo pospremila nova knjiga v zbirki Antologije Vilenice. It's with great honor that I accepted to be co-editor for this year's anthology for the Vilenica Festival, and I'm very pleased with the result. Not only the range of voices speak about the quality of literature that has been produced in Portugal over the last decades, but also as a poet myself, it's a great sensation to be involved with my fellow peers in the process of bringing you their wonderful works. Álvaro Seiza je pisatelj, pesnik, raziskovalec. Živi v Bergnu na Norveškem. Na tamkajšnji univerzi je doktoriral iz digitalne kulture. Raziskuje poetiko in politiko cenzure, brisanja samoironične samocenzure. O meu nome é Janez Jansa, mas sem marca registada. Sexta-feira, 1 de fevereiro. Inflação. As árvores estão árvores. Tão árvores. As árvores estão pretas, muito pretas, escuras, escuríssimas. Os galhos sobem pelos ramos, pelos troncos, escuríssimos. E verdes, verde líquen, quase fluorescente. As folhas já estão pelas faixas das bicicletas há algumas semanas, mas hoje estão folhas. As folhas estão folhas. Pelo vento, pelo terreno, terreníssimo. Quase asfalto, a chuva está a chuva, tão chuva que ensopa as folhas como pasta de papel, tão pronta a ser moldada pelos pneus, tão pneus das bicicletas. Não há nenhuma catástrofe. Mas o céu está escuro, escuríssimo. Apesar de tudo, as pessoas vão falando pelas ruas como querem. As pessoas estão pessoas pessoíssimas, que as suas palavras circulam quase como verde líquen, quase fluorescente. Pelos galhos estão galhos que sobem pelos ramos, pelos troncos escuros, escuríssimos, pelos galhos, pelos troncos escuros, escuríssimos. Janez Jansa. Parece ser tão... tem ar de ser tão... tem ar de uma pessoa mesmo... tolerante, e este poema foi escrito em setembro. Não sei como veio parar a fevereiro. Kot pesnik sledi vizualni in eksperimentalni tradiciji Portugalske, ki jo spaja s tradicijo severa Evrope. Njegovo literarno ustvarjanje pa se z območja umetnosti širi na digitalno in elektronsko področje. But writing, for me, is pretty much like drinking, eating, or sleeping. It's just that at times I forget about the act of writing because I have to work with other things, fortunately or unfortunately, to earn a living and a salary. So it's always in between the when you have time to write. After putting my daughter to sleep because it's not my main activity. And I might be too tired, and in a way, it's always a painful experience, but also very joyful process. Sandro William Junqueira pravi, da je knjiga Ko žirafe sklonijo vrat knjiga o običajnih ljudeh, v kateri ni superjunakov, ni izjemnih ljudi. V naši družbi se soočamo namreč s čudno situacijo. Nikoli nas ni bilo toliko, nikoli nismo živeli tako blizu drug drugemu, a še nikdar nismo bili tako sami. Hrup namreč povzroča samota, ki vpije povsod okoli nas, kot v naselju, ki smo mu priča v žirafah. Ler. Emma está de costas voltadas, de avental posto, junto do lava-louça. Ao jantar, apenas o som dos garfos e facas tinham interrompido o silêncio. Ele, o homem que gosta de livros, sentado à mesa, vigia-lhe a nuca, a barriga das pernas, o movimento dos braços. Esconde debaixo da camisa abotoada até o colorinho um livro. Uma frase. Viver é viver como viveríamos se vivêssemos.
Sandro William Junqueira se je rodil v današnjem Zimbabveju. Na Portugalsko pa prišel, ko je bil star 2 leti. Ukvarja se z grafičnim oblikovanjem, glasbo, kiparstvom, slikarstvom, interpretira poezijo, dela v gledališču kot igralec in kot režiser. Predava dramsko igro. Ko je kot otrok zbolel za noricami, je ugotovil, kako zelo uživa v branju. Od tedaj naprej je bral. Bral. Pisatelj je postal pri 25 letih, prvo knjigo za otroke napisal pri 34. Za Sandrova dela je značilen nekakšen boj proti tistemu, kar nas trpinči v nas samih, kar hodi po nas. Sam je opazovalec sveta, vpija svet, ki je okoli nas. A luz do sol calada, tiha sončna svetloba. 21 današnjih portugalskih pesniških in pisateljskih glasov za 21. stoletje.